206. Where is the 206 for? 206. Ay, sige ma'am. Okay, salamat. Siya ang room. Okay, mag-room tour sa ta. So, nasa muna siya ang bed. And the TV. Siya ref. Okay, nasa mini. Andere. This one is mini bar. Coke. Pineapple. Ang mahal, no? So, nadiri ang mga channel. So, the mirror. And this is the pangpa-aesthetic. Oh, so beautiful. Ano siya ang pakapi. Then the water. And then is the bed. Ni pagbungad na mo ni ang naapitan diri. Nainag ko ande. So mo ni siya ay the CR. Okay. I will check the CR. Oh, it's so nice. Here is that the bidet and the na sila hair blower para sa mga kaikikan. So na sila soap and the toothbrush. So the water. Okay, so kusog. Kami maglambi sa asawa dahil nung ang kanta ko ang gustuhan ng mga Excuse me, ma'am. Hi! Ha? Wala man si Papa diri. Asa man ta? Dali. Oh, sige. Si Papa? Oh, uy! Makaliilig din. Patog na, sige ka mo. Alam mo rin ako. Parang hindi ko alam yun mo. Alam ko. Nawag ka ni Papa. Tawa ko na to si Papa. Kaya karoon mo natin sunduon. Sunduon na to si Papa. Oo, atong sunduon sa airport. Sunduon na to si Papa sa airport. Guys, sundan mo si Papa sa airport. Dili mo hotel? Oo, dili. Ayo! Sunduon na to si Papa sa hotel. Di tao ta magdugay kay kadali ra ta dito. Ay sus, kiss Papa. Ay sus. Ay sus. Ano ko ba rin ako sa mama? ay ka mga 60 man sa mga Ano ko ni Papa? Naaga di si mama sabot ko lagi ba nag-apas ka Papa? Tana. Hi guys, so karon. Nalaag mo awan 140 euro. SM, so yeah. So, kung question mo, nga lang naglaag sa
Because nagsulat dito sa uban. Our beautiful handsome papa and our beautiful mama. We've got mommy here with me. Here's my sister. So yeah. So here's our mama and papa. Here's mommy. Bango. Magkuha, tagtikit daan. Siguro tinuha, kasi maubusan na ba? Si papa ni Ana. You were right here. Oh, sorry, the getting strong. I wish you were right here. Medyo na day. 0.5 na day. Yeah. Hi guys. Sabi mo si guys. Pasok dito day. Guys, mananamig sini. But before mo tanamig sini is magkuhan pag yun may mag-play, of course. Playing is life. So ang among tanawon is like Moana but we're gonna be watching like the Moana but the people's version. But the people's version. And then yeah, that's it's like Dwayne Johnson. Tala, out na ta kay mag-watch na sini. Movie na ta, mag-movie. Dar. Ate, mag-out na ta kay maglantaw na tagpuan. Oy ma, ato sorry, na sorry. si Papa ma. Ha? Dito ka gawas. Tana kay nag-CR mo dito pa. Mga to na ta Tara kay Jonas. mag-out na ta. Hatid na ka. Yes, so guys, let's go to cinema with my jackets on. Yes. With Papa. And Rapsa. No. Darling. Ay, grabe man ah. Ito. Mag-wait tayo. Kaligid-ligid man mo. Pakunin niyo ulo. Kagana gali. Masigap gab wala mo datugi. Wala. Sige. Ano na pula malay mo lang di. Amerite ah. Okay, nakuan na. Cinema. Mag. Ipakita mo na gagawin. Ma'am, ang free water, ma'am. Dito lang, ma'am. This is my long lasting. Yay! Sige na mag-video. Memories. Memories. It's called memories. We're ordering our food. Yes. And so like our room is like asa man ang regular na mo duha. Ani, pareha pa taan yung large. Ow. Mami Inday. Mami. Let's go. Let's go to the movie. Free water. One each. One. Lapo. We're going to Nasa man ta? Bye-bye. Hi guys, so we're probably like, you know, entering our room. Oh, it's so exciting. It's starting
It's dark. Number 2. Tautod na, ti. Sige, sir. Laban na lang. Tingit-tingit kayo. Wait lang lang. Wow! We were on the road to a good life. Puno ng love Haman to. at galak sa puso. Isa ka itong numbers. Guys, like, the screen is so big. And it's so loud. Ate. This is the greatest discovery in the world. This is amazing. I am Wano of Motsunu. You'll board. No, you will board my boat. Yes, you will board mine. Boat! Gods have given me a boat! And a tiny little human. Well, hello, tiny human. Not too sure why they thought I needed you. You can take back the little human! Done! Yes! Woo! Natuyog ko, natuyog. Before and after nakatulog. Yes! Ang No, kayo. Panasin mo na. Like, gayin na. Grabe pa kaayo kang ngit-ngit. Tingnan na lang ko kaya naka 0.5 na siya. Naanta. Muli naman yan, Kyle. Naanta dito. Kane. Eh, wala sa kilobite. Ako ni, ha? Ngunit ang tinday. Ano ba? Ha? Tuga pa kayo ng mga driver, ha? Uy. Uy, oh. Makuha na po na siya. Kami na po sa... Isa man na yan. Uy, naira ba istorya? Ito ka ba yung... Edito na ra. Nagkasuwad. Nga na sa ante. Mag-drive. Tapa, oh. Ate. Ang mapuha, eh. Yan. Ang tiyan. Parehas ate. Di, parehas ate. Ang tiyan. Yan. Yung anak ba? Yung hajaban.